Unahin nyo munang sulat yung DP bago yung pangalan ninyo. Kasi, pambira pagka nakalimutan nyo yung pangalan ninyo. Yan. Si number 5, yung babae wala pa. Wala pa. Pasado ba? DP? Very good. Bawal dito, sir? Oh, dito kayo sa sailors lang kumain. Doon ako sa ano. DP muna, DP muna. Nandito. Makatay ko na, sir. Oh, di ba yung number ninyo? Kung anong number kayo, tapos na kayo. O sige, dyan muna kayo sa may puno. Kasi mainit dito. Ito lang, sir. Okay na, punta na kayo doon. Bibigyan kayo ng instructions. 150. Anong number ka? 13. Lagay mo dyan yun. Yan, 13. Di ba sinabi mo? 151, hindi na. Oh, kahit sabihin mo ano. Yan. Yan. Uy, konti na lang. Ma'am, bali 19 minus 1, 18 plus 2. Oh yes, dalawang makeup. Yung makeup natin. Hindi, yung original niya. Okay na yun. Nandiyan na yun. Yung BP lang ang tanda mo kasi okay na yan. So guys, yun, yung mga trainees natin. So, okay, gawin muna kayo. Mamaya, i-develop natin yung ating mga taga-aklan, Boracay. Para... Shoutout sa mga taga-Pasig. Hello, vlogger to. Wow! So guys, pag natapos tayo sa medical, pupunta tayo dun sa briefing area. Okay? So we have to manage to go with the EBD. So susutin nyo yun. Tapos mag-perform lang tayo ng parang nag-escape, no? Habang inaantay natin sila. Okay, so dala-dalawa yon ang gagawin natin, ano? Para mas mabilis. Okay? So pagkatapos sila, tayo naman ang gagamit ng firefighting suits nila. Okay? So yun ha, ganun ang instruction. Yung mga bag nyo guys, kung feel nyo na wala tayong palaglalagyan dun sa ilalim, okay ba sa inyo? O sige ha. So dapat hindi gugulong yan mamaya, baka gumulong ha. O ilan na lang ang kinukop. O so doon na lang ha. O sige, doon na lang tayo sa lamesa ha. O sige,
Yan, ayusin mo muna. Okay, so next, yung dalawang ano natin. Yun, tama. Yun ang proper way, ha? Sige, sir. Ikot. Ano siya? Sige. O, sige, bilis. O, sige, suot na kagad yung ano, jacket. Go with the jacket, go with the jacket. Okay, extinguish. Hop, fire out. Sige, back up. Sige, sir. Punta sa likod. Sir, dito ka na. Sir, dito. Next. Hop, fire out. Lubaba. Next. Doon na muna. Silong, silong, silong. Sir, maligtad. Hawak. Group to. Tabog na, group to. Ma'am, balik na hawak. Okay, fire out. Group to, pila dyan, pila, group to. Visor down, visor down, visor down. Sir, dun. Hoy, punta na doon. Okay, fire out. Fire out. Okay, fire out, ha? Sigaw ng fire out pag natapos. Okay, fire out. Group 3. Okay, fire out. Fire out. Next. Okay, fire out na. Okay. Para ma'am. Okay. Dito na yan sa boom. Okay, very good.
Fire out! Okay, bang! Bang! Okay, rapatay! Pabayaan mo, sir. Pabayaan mo. Pabayaan mo si ma'am. Okay, off yung hose. Ayos yung hose para hindi magtupi-tupi. Yung dalawang nasa dulo, kayo mag-arrange ng hose para hindi matupi. Okay. Attack! Go! Attack! Half step lang, half step, half step. Okay, fire out. Okay, tama na. Change na. Lipat na, lipat na. Huwag na umatras ng umatras. Palit na, palit. Oh, sir, dun mo yung magsisindi. Okay, group 2 ha, group 2. Teka lang! Okay. Group 2, group 2. Okay, mabahaw! Baba. Oh, gusto, pasok! Pasok group 2. Hawak! 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 Visor down, visor down. Visor down. Okay. Attack! Attack! Half step. Yan, very good. Ganun lang. O, tama na. Hila. Yan, up and down. Circular. Okay, pull pag ulit. Okay, atras. Okay, stop. Palit na. O, libre nyo muna para matamaan. Alisin mo dyan. Attack. Okay, hila, papasok, hila! Hila, papasok! O, ganoon! Yan! Up and down! Side by side! Circular! Okay, balik! Yan, very good! O, tama na, change na! Lipat! Teka muna, mababasa siya, sir! Huwag mo na hirap sa kanya! Sir, dito muna! O, sige! Sir, attack! Attack! O, tama na, hila! Up and down! Very good! O, sige, atras! O, tama na! Palit! Palit na nga agad! Ayan, sige, tuloy sa likod! Attack! Oy, mali! Hilahin mo yun! Hoy! Oh, tama na, palit! Tama na, huwag na kayo matras. Hawak, ma'am. Sige. Attack! Okay, tama na, ma'am. Hila, ma'am, hila! Hila! Okay, ma'am, back up! Full pag! Tama na! Palit! Sige, sir, attack! Sir, full pag mo muna, full pag! Yan! Okay, sige, balik sir, balik ulit, sir. Yan, very good. O, sige, group 3, group 3. Group 3. Group 3, baba. Pasok! Hawak! Hawak! O, hawak na, kasama na yung dalawa, ha. Kasama mo na yung dalawa. O, sige, ha. Sige, attack! Yan, up and down! Very good.
Oh, tama na, stop. Tama na, palit na, change. Sir, adjust ka. Sir, adjust ka sa kanya. Sige, ma'am. Teka lang muna. Ma'am, list mo kasi mababasa siya. Ma'am, list mo muna dito. Mababasa siya eh. Sige. Ma'am, go! Atras! Sir, kayong dalawa, just kayo dyan sa host para hindi maball. Attack! Solid! Very good! Up and down! Okay, good! Kamali na! Okay, go! Up! Stop! O, tama na! Stop! Hila! Solid! Yan! Matutumba pa si Sir eh. Sir, matutumba ka pa. Sige. Go! O, stop! Stop na! Go! Up! Very good. Oh, next. Okay, stop. Atap. Pero Okay, hawak. Okay, ready. Go. Go. kneel down lang, kneel down. Very good. Grabe kayo, binasahan niyo talaga ako ha. Binasa ka pa. Hindi ako makapuyin ha, kaya buksan ako ba? Okay, adjust yung shoulder strap. Yan, very good. Yun. Yan, okay na. O, kuha ng ano. Helmet. I-secure yung ano, so, ano, strap. Waist strap, tapos yung ano, helmet, kunin. Sarap, no? Ah, yan ha. Hindi naman mainit eh, di ba? Solid sir, solid Di ba? sir. Wala namang init, di ba? Ang init, ano lang yun? Guni-guni mo lang yun. Ngayon sir, sa isip part daw ba naman? Di ba? Sir, Yan, oh. helmet. Hi, guys. Napawisan na ba kayo? Okay. Wala sir? Yan, oh. Walang init. Kaya nga eh. Oh, yan. Okay. So, yan ha. Group 2, sunod na ha. Go. Harap, harap. Tingnan nyo ha kung paano sila gagawa. Turman ka, sir, ha? Turman. Anong gagawin pag turman? Sige nga. Sige. Bago buksan. Bago Touch muna, touch muna. Yan. Okay. Position. Hawak. Hawak. Tuhod. Yan, okay, good. Sabi crack open. Ito lang gagalawin mo. Iangat mo lang siya. O, sir. O, yan. Yan, crack open ha, tapos pull open. Okay na, okay. Sige, forma. Anat. Yan. Hawak. Sa loob. Okay. Turman, napin sa loob. Forma ng pindador ha. Okay. Okay. Position. Crack open. Crack open. Wala ka. Pull open. Stop. Dalawa, pasok yung dalawa. Bilis. Pasok. Kagaya ng ginawa ninyo ha. Sige, Okay. op, tama na, inambil Okay. huwag na. Okay, Yung. yun. Nadali. Okay. Sigaw na pera out. Parang. Yun. Tandaan. Okay, okay, group 2, come on, group 2, come on, group 2. Pila na dito, group 2. Harapan nyo si... Okay na. Okay, O, lumawin yung shoulder strap. luwag shoulder strap. Tanggalin mo to. Waist strap, luwag. Tanggalin mo. Ayan, okay, sige, swing. Talikod. Bigay sir, bigay. Yun lang ha. Ayan, sige sir. Hatak mo sa kanya. Tulong mo siya, very good.
Okay, group 3, ganun din ha. Okay, ma'am. Okay, group 1. Tubig muna kayo, tubig. Pahinga doon. Inom muna kayo tubig. Kasi baka imatayin kayo. Okay. Yes. Norman! Hey. Hoy. Okay, pasok. Pasok! Okay. Pasok! Okay. Okay, yes! Jen. Okay, siguro pero! Aral. Very good.